आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि कले से कीर्तन मंडली मानकर शुभकामना करुच्ची मृदंग गिनी झांझ इत्यादि गौरांग महाप्रभु गौरांग रूप में प्रणाम निवेदन कर महंत बाबाजी शत्रुघ्न दास को प्रणाम जनवा सहित सेवक आबसागर दास जहाँ रंजन बाबा बोली कहुच्छी प्रणाम जनाऊँगी उदयवट परिचालना कमिटीर सभापति संपादक एवं ये अंचल सरपंच विशिष्ट नागरिक माने वरिष्ठ नागरिक माने समस्त को मोर शुभेच्छा मु प्रदान करुच्ची। ये स्थान गोटे महान पीठ कि आम शुभ कामना न कले ये स्थान को जो माने आसंती भोग पाती से स्वतस्फूर्त भाव शुभेच्छा मिलता है। राजीव लोचन दासों द्वारा मणिचरण शाला एकाडमी तीर्तोल द्वारा प्रतिष्ठा होता। ये मणिचरण होचंदी कटकर व्यक्ति। ये मणिचरणकर वंशधर माने से माने बलिया को थरे डाकी से आसी हेमंत साहू सेठी राजीव लोचन विषय एवं मणिचरण विषय किसी समय सेठी कथोपकथन होता। गोटे कटक गोटे सभा होता से भाव नारायण कुमार सामंत उपवाचस्पति ओडिशा रे थिले एवं से जने स्वाधीनता संग्रामी थिले। रत्नमाली जेमा मध्य विधायिका थिले। से मानक मुखरु मु अनेक थर नुआ गाँव ढिंकिया नुआ गाँव आमर गोटे कार्यक्रम होता। मत से बयस टी कम थिला। सेठी रत्नमाली जेमा आसी वीरवर सामंत आसी गोटे स्कूल घरे ये गोटे पाखे सी रोते गोटे पाखे आम रोलु आम भर बहुत कथोपकथन यही राजीव लोचन विषय उदयवट संबंध में बहुत कथा सी आमको कहते आमे शुणी। आ गोटे बड़ कथा हूँ राजीव लोचन जड़े परम शिष्य थिले बालिकणी हसुरा बालिकणी ना हूँ वृंदावन दास। यही वृंदावन दास द्वारा आमर से पाख अंचल माने अनेक शिष्य प्रतिष्ठ माने थिले किए कौटी थे से जन एभली सन्थ थिले माने गीता 18 अध्याय गीता तांकर मुखस्थ था। मोर पिला दिने गोटे सुदर्शन बट बोली गोटे बट महापुरुष आम ग्राम रही सेठी यज्ञ हुए। यही उदय बटरू अनेक जेते साधु संत समस्ते सेठी जाते। द्विज बाबा बोली दुर्योधन दास बोली जड़े थिले से भी जाऊले समस्ते जाते। किंतु वृंदावन दासंकर गोटे प्रति स्वतंत्र आकर्षण थिला। गीतार गोटे शब्द कहू कहू से सांगे सांगे श्लोकटी कह मो बाल्य जीवन रे
ଠାରୁ ହିଁ ଗୀତା ପ୍ରୀତିଟା ମୋ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ବି ହେଇଥିଲା। ସେଇ ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ରାଜୀବ ଲୋଚନ। ତାଙ୍କୁ ରାଜୁ ବାବା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ଧଡ଼ି ବାବା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ହାତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ ସେ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ହଉଛି ତାଙ୍କର କଥା। ଏଇ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଦାସଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆମର ଯିଏ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଯିଏ ଆମର ଗୋଟେ ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ, ତାଙ୍କର ବାପା, ତାଙ୍କର ପରିବାର, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଆଶ୍ରମର ପରିବାର ସହିତ ସେମାନେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ବଳିଆ 2 ଥର ଯାଇଛି, ଧ୍ୱନି ଯଜ୍ଞଟିଏ ସେଠି କରିଛି ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ଦିବାକର ବାବୁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦିବାକର ତାଙ୍କ ଦିବାକର ମହାପାତ୍ର ସେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିଏ ହେଇଥିଲା। ଲୋକ ମାନେ ଅନେକ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ, ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା, ସବୁକିଛି ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେମିତି ତୋର ଘରେ ଥାଇରେ ତନ୍ତ, ଲୁଗା ବୁଣି ଯାଉରେ ଭୂତ। ଏ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଢଗଢମାଳିର କଥା। ତୋର ଘରେ ଥାଇରେ ତନ୍ତ, ଲୁଗା ବୁଣି ଯାଉରେ ଭୂତ। ସେଇଭଳି ଆମେ ଆମ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ନ ଜାଣିପାରିବାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଅଜ୍ଞ। ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ସେ କହିଲେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥି ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅସ୍ଥିଟି ଯେତେବେଳେ ପୋଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ସେ ଅସ୍ଥି ଚନ୍ଦନ ତୁଳସୀ ଭଳି ସୁବାସ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇଠି ରାଜୀବ ଲୋଚନଙ୍କର ସମାଧି ଥିଲା। ସେ ସମାଧିକୁ ତାଳିକିରି ନେଇ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ସେଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ଯଦି ଆପଣ ସତ୍ୟ, ମୋ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଶରୀରଟି ସେମିତି ରହିଥାଉ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀରଟି ସେଇଭଳି ରହିଥିଲା। ଏଇଠି ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ଗୁରୁ ଶକ୍ତିର ପରାକାଷ୍ଠା କେତେ। ସେମାନେ ଯୋଉ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, ସେ ତପସ୍ୟାର ମହତ୍ଵ କେତେ। ଏଠି ରାଜୀବ ଲୋଚନଙ୍କର ଯୋଉ ସମାଧି ଥିଲା, ଆଡୁ ସାଡୁ ହାଡ଼ ଗୋଟେଇକିରି ଆଣି ପକେଇଦେଲେ, ପୋତିଦେଲେ, ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯେ
ये प्रकृत राजीवलोचन समाधि नुहे, यह गोटे गाई गोरु अस्थि। से जो शिष्यटी से तांकर शरीर को उद्धार करी जलरू आनिला, से कौन कला, ये जो आजुरु बाजुरु अस्थि सब रखीदे ताकू सब विसर्जन कर शरीर को से पुणी यहाँ को ही कहा जाए प्रकृत शिष्य। आमे गोटे कथारे कहू गुरु सदा गरीयान शिष्य के गुरु सदा शिष्य के गुरु शिष्य केमती लिखिले गुरु को नमणिब आम वैष्णव्य कीर्तन लिखाई जीवेर निस्तार लागी नंद सुत हरि हरि प्रकाश गुरु रूप गुरु के अनेक सुंदर सुंदर पदगुड़ी अच्छी। गुरु ये गोटे शब्द गुरु ही कहुची गुरु ब्रह्मा। ब्रह्मा किए से जो निराकार जो निराकार ठारू ये जगत सृष्टि है आमे कही परिबानी केते लक्ष वर्ष पूर्वे ये सृष्टि होता से होचंदी ब्रह्मा। गुरु विष्णु वर्तमान ये समग्र जगत को चलाउचंदी किए सूर्य रूपी विष्णु। गीता दाहन को कहउचंती आदित्य नामहं विष्णु। गुरुदेव महेश्वर। महेश्वर किए यही जो पृथ्वी वक्षरे पहाड़ पर्वत नद नदी झरणा समुद्र ता सहित आमर माता पिता शिक्षक पुरोहित साधु संत यही माने होचंती महेश्वर। गुरु साक्षात परब्रह्म। जदि गछ न रहिब जंगल रहिब नहीं ताहले आमर अम्लजान कमी जीव आमे मृत्यु मुखरे पड़िबा। जो कथा आमर पूर्व टिके कहूथिले गुरु साक्षात परब्रह्म। आपण माने जगन्नाथ को जतबले स्तव स्तोत्र प्रार्थना करती तो अनेक श्लोक लिखा है किंतु गीतार गोटे श्लोक आमे समस्ते प्रणाम करू। से श्लोकटी कौन परं ब्रह्म
परम धाम पवित्रं परमं पुरुषं शाश्वतं नित्यं आदिदेवं भजन्ति भो। तेणु गुरु साक्षात परम ब्रह्म अर्थात सर्वव्यापक मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगत गुरु। तेणु सज्जन ये सब कथा तो बहुत कथा अच्छी। यही राजीव लोचन दास जितेबले तपस्या करुथिले यही बाली कुदा भितर थिला केवल जंगल वृक्ष तरु तृण लतार जंगल। यही भलिया महान क्षेत्र रे अनेक क्षेत्रज्ञ पुरुष माने तपस्या करुथिले आउ एबे खोजुचंती सेमिति जागा भी आउ मिलुने। हिमालय कंदर रे साधु माने तपस्या करंती करुचंती बोली कुआ जाउची। एबे हिमालय केवल यही मंदिर कोठा बाड़ी रे पूर्ण हो गला। तेबे सज्जन गुरु साक्षात परम ब्रह्म ताको आम चिन्हवा केमी। यही राजीव मंत्री अस्थि अस्थि प्रमाण देती गुरु साक्षात परम ब्रह्म। जेतेबले कोर्ट से पचारि जज पचारि जे यहाँ तुमर गुरुंकर अस्थि बोली तुम्हें केमिति दाबी करुच से तो कहते गाई गोरु को अस्थि। जदि गाई गोरु अस्थि ताले से गंधेब किंतु मु जोटा भागवत कहते मूलटी अटई विश्वास विश्वास नृसिंह आविर्भाव होते प्रहलादर विश्वास विश्वास ध्रुव पाई भगवान विश्वास द्रौपदी लज्जा निवारण करते सबु विश्वास होती सबुठारु बड़ जिनिस। तेणु शिष्यर विश्वास से स्पष्ट कहले जदि अन्य कहारी अस्थि ताले से गंधेब किंतु मो गुरुंकर अस्थि जदि सी चंदन भलिया बाजिब। आश्चर्य होती इंग्रेज सरकार जितेबले अस्थि जदि अग्नि संजोग करा जाइछि सी चंदन तुलसी रे महकी उठी। से भलिया गुरु ये ओडिशा माटी रे वर्षाणां भारत वर्ष देशानां उत्कल सुत यही उत्कल माटीर आजिर अविभक्त कटक जिला आजिर जगतसिंहपुर जिला यही ढिकिया नुआ गाँव से जन्म होते एवं यही से सिद्धि लाभ करी से दुनिया को परिचय दे जाइछन्ति जे मोर अस्थि मध्य कथा कह जदि अस्थीटा कथा कहला तेल आज तांकर समाधि पीठ कहीं कथा कहबनी तांको दुख जनइले कहीं शुणिबेनी किंतु से विश्वास आम भितर धीरे धीरे हजि जाउछ। से कहिथिले उदय बटरू नीला उदय हेब
ଚାରିଦିଗ କମ୍ପିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦୟବଟରୁ ନୀଳାଟା ଉଦୟ ହଉଛି। ଇଏ ଯୋଉ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର, ଏଠି ସବୁ ଦେଶର ଜାହାଜ ଏଠି ଲାଗୁଛି। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ହାଇୱେ ଯାଇଛି। ଇଏ ସବୁ ନିଦର୍ଶନ ରାଜୀବ ଲୋଚନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ, ରାଜୀବ ଲୋଚନଙ୍କର ଯୋଉ ଭାଗବତ ଉଦୟ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଆକାରରେ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ତାହା ଆଜି ସାର୍ଥକ। ପାରାଦୀପର ଏମିତି ଗୋଟେ ବନ୍ଦର ହବ, ଏମିତି ସବୁ ଦେଶର ପତାକା ଉଡ଼ିବ। ଏ କଥା ରାଜୀବ ଲୋଚନ ହିଁ ପ୍ରଥମ କହିଥିଲେ। ଆଜି ତାହା ହିଁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଇଛି। ଏଇ ଉଦୟବଟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ କାହାରି ନାଁ ନଉନି, ତଥାପି ମୁଁ କହୁଛି, ଜଣେ ସନ୍ଥ ଓଡ଼ିଶାର ସେ ଗୋଟେ ରଥ ଚଲେଇଲେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଆପଣ ଏ ରଥ କାହିଁ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଏ କ'ଣ? ନା ଏଇଟା ଉଦୟବଟ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମାନେ ଇଙ୍ଗିତ ଥିଲା, ଇଏ ହାଇୱେରେ କାଳେ ରଥ ଚାଲିବ ବୋଲି। କ'ଣ ହାଇୱେଟା ତୈରି ହେଇଛି ଟ୍ରକ୍ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ଇଏ କ'ଣ ରଥ ଚଲେଇଲେ? ଆଜି ସେ ସନ୍ଥଙ୍କର ପତା ନାହିଁ କି ସତା। ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଲି, କିଏ କାଳୀ ରୂପ ହେଇଛି, କିଏ ଦୁର୍ଗା ରୂପ ହେଇଛି, କିଏ ଖଣ୍ଡା ଧରିଛି, ଗୋଟେ ବିରାଟ ପଟୁଆର ଯାଉଛି। ମତେ ଯାଇ ଆଶ୍ରମରେ କହିଲେ ବାବା, ଆଜି ଗୋଟେ ଅମୁକ ଦଳ ସେ ଗୋଟେ ଉଦୟବଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେ ଏମିତି ସବୁ କ'ଣ କାଳୀ ଦୁର୍ଗା ଏମିତି ହେଇକି ଯାଉଛି ବୋଲି। କ'ଣ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇଗଲେ କାଳୀ ଦୁର୍ଗା ହେଇଯାଆନ୍ତି ଲୋକ ନା କ'ଣ? ଉଦୟବଟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ଭେଳିକି ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପଚରାଯିବ ଆପଣ ଏତେ ଭେଳିକି ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେ ଉଦୟବଟର ସେଇ ଯୋଉ ଭାଗବତ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଭାଗବତର 2-4 ପଦ ଟିକେ ଆମକୁ ବୁଝେଇଲେ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିନି, କିନ୍ତୁ ପଚାରିବ କେ ସିନା, ଆମ ପାଖକୁ ଆଇଲେ କିଏ ପଚାରିବେ? ସିଏ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦଳ କୁଆଡ଼େ କରିକିରି ଗଲେ। ଆଉ ଜଣେ ବାବାଜୀ ସିଏ ଯାଇକି ମୋ ପାଖରେ ଦିନେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଗୋଟେ ଗପିଲେ, ଗପିକିରି କହିଲେ ସେ ଉଦୟବଟଟାକୁ ସବୁ ସଂସାର କରିଦେଲେ। ସଂସାର କ'ଣ ହେଲା? ସେଟା ଉଦୟବଟର ରାଜୀବ ଲୋଚନଙ୍କର ସମାଧିପୀଠ, ସେ ସଂସାର କ'ଣ ହେଲା? ନା ଏଇ ଯୋଉ ବାଆଜି ଗୁଡ଼ାକ, ବାବାଜୀ ବି କହିନାହାନ୍ତି, ବାଆଜି, ଏଇ ଯୋଉ ବାଆଜି ଗୁଡ଼ାକ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇ, ମାଛ ଫାଛ ଖାଇ, ସେମାନେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ପୋତା ହଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମଶାଣି ହେଇଗଲା ବୋଲି। ବାଆଜି ମାନେ ତାର କ'ଣ କରିବେ? ପୋତା ହେବେନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଏଇଭଳି କଥା, ଏଇଭଳିଆ ଭେଳିକି ସୃଷ୍ଟି କରି ଉଦୟବଟର ପ୍ରକୃତ ରାଜୀବ ଲୋଚନଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ମୃତି, କାହାରି ପାଟିରୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଶୁଣିନି ରାଜୀବ ଲୋଚନ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ନାଁଟି ହଉଛି ରାଜୀବ ଲୋଚନ। ରାଜୀବ କହିଲେ ପଦ୍ମ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ ପଦ୍ମଲୋଚନ ବୋଲି ଆମେ ବନ୍ଦନା କରୁ। ରକ୍ତାମ୍ବ ରୁହଦର୍ପ ଭଞ୍ଜନ ମହାସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନେତ୍ରଦ୍ୱୟ। ତେଣୁ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜୀବ ଲୋଚନ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ହଉଛନ୍ତି ଏକ ପଦ୍ମର
प्रतीक पद्म कहले मु कहूने बीजेपी पद्म बोली जे काले भाव आगुतरा कह तेणु से सब कथा मु कहूनी पद्म हूँ राजीव लोचन उदय स्कंद भागवत देखु चक्र विन्यास प्रत्येक चक्र को गोटे गोटे पद्म से वर्णना कर गोटे गोटे चक्र गोटे गोटे पद्म जेउठी पद्म सेठी पाद ये होती राजीव लोचन तत्व पद्म कहले ज्ञान पद्म कहले महिमा पद्म कहले गोटे विकसित कीर्ति होती पद्म ताको नाटी जेमिति ताको कामटी मध्य सेमति थिला से बुझेले जदि जीवन रे तमे किछि गोटे गुरु कृपा कि विभु कृपा जदि पाइबा को चाहूच प्रथमे माया को हरण कर ये राजीव लोचन कथा ताकू से केमिति कहले आज अच्युत कौन ठार लेखिचंदी ताकू कौन एमाने बुझीचंदी मो पिला दिनु मु शुणुची किए कहले ना अच्युतानंद कहले अच्युतानंद खाली कहले आउ माने रोगटा कहले रोगर निराकरण कथा किसी कहलेनी जो कथाटा घटी जाऊँगी तापर कहते यहाँ बा अच्युतानंद लिखिले 19 मसीहा बात्या बेले भी कहले कि मुझे पिला दिन शुणी यही सब कथा तेरे माँ को से केमी तत्व आकार रे कहले माँ को हरिबू खुड़ी को मारिबू अच्छा सज्जन ये आपण मैंने शिक्षाविद मैंने बगी माँ को हरिबू विज्ञान को आणंतु मातृ गर्भरे नाभि चक्र सहित शिशुर संपर्क थिला जेतबेले संतान टी उत्पन्न हुए आपण कौन करन नाभि छेदन करन सेई नाही बाट देई आपण ताकू नाही बोली कहती एई नाही बाट देई शिशु ता भितरे खेलुथिला खाइकिरी बंचुथिला मार खाद्य मार शक्ति को देई से मातृ गर्भरे 6 मास रहू 8 मास रहू ता भितर रहूला जो दिन से मर्त्य जन्म है से नाभि छेदन है ये है गोटे अर्थ माँ को हरिबू जीव माँ गर्भरे सृष्टि है जन्म हो नाभि छेदन है ये हूँ माँ को हरिबू तार द्वितीय अर्थ हूँ जदि जीवन रे किछि पाइबा को चाहूँ वर्तमान आपण माने उदय बट कहीं आई कौन पे आई आपण कबे बलिया ना से कथा नु राजीव लोचन को शतवार्षिक न करथिले को राजीव लोचन समाधि उठिक कही कहीं मो शतवार्षिक कलनी ये सब किसी यदि कहीं आसी माया को हरण करी माया को खंडन करी आपणकर पुओ झियो नाती नातुणी स्वामी स्त्री घर सबू अच्छी टीवी थिबो फ्रिज थिबो किंतु से गुड़ी को दूर रखी आज आपण तो संकल्प नेले आमे उदय बट को जीवा सेठी गोटे सत्संग
करिबा तेणु माया को जदि हरण न करिवे आपण उदय बट को आसबेनि कि जगन्नाथ पाक भी जाए माँ को हरि ये मायार छता तले निर्मायार छ नेत्रे नेत्रे निर्मायार नेत्रे नेत्रे ये मुनीष जाई पारे ना बुझी ताकू टिके भलो फल पूर्ण माया माली ये मूढ़ फल पूर्ण माया ये मूढ़ हरिया धर्म ठीक ये कथा को कही भागवत कहले विष्णु माया को सत्य बुझी प्राणी विष्णु माया को सत्य बुझी विष्णु माया को समस्त को समस्ते कहते मुझे संसार किसी नहीं मो द्वारा माने सब मिछ मिछ पुआ मिछ किंतु आपण देखिए मु माने सब मिछ से मिछ को गोटेबारे देवे शेष पर्यंत कोटिपति हो सारा पर भी कहते आहरी कौन गोटा पति हेबे अरे कौन एत टंका देवे कर आपण मैंने सब देखुं बर्तमान टीवी परदार खाली टंका माल कोटी कोटी टंका टंका कौन गदी करिकी शोइब ना खट करिकी शोइब देह चितायन परलोक मार्ग भाज्या पुरद्वारे जन संसार कौन एगुड़ा एत कर जानी माने कौन कौन से पाँच किंतु भागवत तो कहले दुखे संचित जेते धन सुखे प्रयोजन वर्तमान कौन है
ধন্য অর্জনে ধর্ম করি आपण माने एमतिया गोटे काम करिवे भगवान कर अकृपा हब तेणु भगवान जदि अकृपा हब ताले भगवान को आम कहीं मानिबा कहीं साधु सन्त मान को आम सम्मान दबा तरी तमरी कथारे भगवान अछंदी ताले आम आउ साधु सन्त मान पाक जा कौन केबे भी नुह यही जो सत्संग कले आज राजीव लोचनकर शतवार्षिक कले ये शतवार्षिक पाई जो माने दान कले श्रम कले समय दान कले से को नहीं आपण जीवे आउ सब यही रही माने यही कले यही जो थिला से रही किंतु सत्संगर महिमा अन्नदान वस्त्रदान औषध दान छाया दान वृक्ष दान विद्यादान जो माने करिचंदी जीवन रे से माने कीर्तिवंत है आज भी अछंती राजीव लोचनकर देह सीना नाही तांकर समाधि रही समाधि भितर आज भी उदय स्कंद भागवतर तत्व आज भी लोक मुखरे रही आम पढ़िले तो हम जदि पढ़िलु बुझी न पारलु क्या पचारू ना जदि बुझी न पारु तो पचार माँ को हरिबु भागवतर केमिति कहले माया संसारे जार लीला नाम भवजरे भेड़ा माया संसारे जार लीला नाम भवजरे भेड़ा माया संसारे जार लीला यही माया संसार भितर आम रही से माया संसार भितर रही जदि गोटे मिनिट कि गोटे घंटा कि गोटे मिनिट हो 5 मिनिट हो से जो मनोवृत्ति पाखे आम रखा गुरुंकर आदर्श आदेश को नहीं बंचिबा सी केबे भी विफल हेबनी सबु कथा भूल हो सी केबे भूल हेबनी तेणु माँ को हरिबु नाभि छेदन ठारू तोर जन्म कर्म मृत्यु पर्यंत एंतुड़ी शालू जुई पर्यंत जुई रे जलिबा पर्यंत ये कथार तत्व होती माँ को माँ गोटे शब्द ताकू आम ठीक भाव भी बुझीनु जो माँ गर्भरु पंत सखा जन्म होते से माँ गर्भरु राजीव लोचन जन्म होते आपण माने भी जन्म होते से माँ कोलू भगवान राम कृष्ण आदि महापुरुष मान जन्म होते तेणु माँ सब बेले महिया आमे हरिबा शब्दटा को आमे गोटे भूल अर्थ रे बुझु ये आपण माने कौन कहते हरि हरि बो हरि को नामे बांध
आमे कथा कथा के शुभ कार्य कहू आनंद के बार हरि से जो हरि शब्द भीतर सब अच्छी सत्य रे नर हरि नृसिंह त्रेतयारे राम हरि हनुमान द्वापर रे राधा हरि बलराम कृष्ण बलराम कली रे गौर हरि नित्यानंद गौरांग एवं आम जगन्नाथ दर्शन रे जगन्नाथ बलरे माँ किए माँ होउचंदी प्रकृति गीतार लेखा ही मया दक्षेण प्रकृति सुयते सचरा तेणु माँ कहले प्रकृति माँ कहले गायत्री माँ कहले गंगा माँ कहले गीता माँ कहले गोमाता माँ माँ कहले धरित्री तेणु माँ सबु बेले माँ होइकी रही ताकू कदर्थ कले राजीव लोचनंकर जो माने अनुगामी ताकू ग्रहण कले किछि लोक ताकू कदर्थ कले जोटी पाई द्वंद्व सृष्टि हला तापर से कहले माँ को हरिबू खुड़ी को मारिबू खुड़ी किए क्षुधा जो माने जीवन रे आहार निद्रा मैथुन को संयम करिसंती सेई माने होउचंती प्रकृत रे योगी गीता रे कहा जाईची युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नबोधस्य योगवती दुःखः नियमित आहार करंतु निर्दिष्ट समय रे आहार करंतु ठीक समय रे विहार करंतु बुलंतु ठीक समय रे कर्म आरंभ करंतु एवं कर्म शेष करंतु ताहले आपण मानकर देह सुस्थ रहिबो आउ भागवत केमिति कहले जदि आमे कहवा केवल पात्र मऊ धर येनु लोके भयंकर केवल पात्र मऊधर येनु लोके भयंकर ये तो अवधूतर पीठ भागवतर अवधूत कहले ऋषभदेव होउचंदी प्रकृत अवधूत यही भारत वर्ष जड़े सन्थ त्रैलंग स्वामी सी जड़े प्रकृत अवधूत आउ अवधूत कहले राजीव लोचन फगुदास मधुदास अरक्षित दास एमाने सबु होउचंदी अवधूत तेबे से जदुराजा को अवधूत कहउचंदी अजगर साप मोर गोटे गुरु जदुराजा कहले सेटा केमि आपनकर गुरु हैला एई जो पदटी की कहले तार पृथुल शरीर खाद्य अन्वेषण करिया को जाई पारेनी गोटाए जगार पड़ी थाए ईश्वर एते मंगलमय जे ता पाखकू खाद्य आसे किंतु तार गोटे भल गुण ता पाखकू जेतेबेले जो खाद्य आसे सेतिकी खाइकी से संतुष्ट किंतु आमे कौन करूचु आमे जेते खाइले भी आमर संतुष्ट आमे आउरी खाई
ସେଇ ଭାଗବତର ପଦ ଅଳପ ବହୁତେ ସନ୍ତୋଷ ନମିଳେ କରେ ଉପବାସ ଅଳପ ବହୁତ ସନ୍ତୋଷ ନମିଳେ କରେ ଉପବାସ। ସେ କିଏ? ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅବଧୂତ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅଜଗର ସାପ। ଯୋଉଦିନ ଯେତିକି ମିଳୁଛି ସେତିକିରେ ସେ ଖୁସି। ଆଜିର ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସେତିକିରେ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି? ଆଜିର ବାବୁମାନେ କ'ଣ ସେତିକିରେ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି? ତେଣୁ ସେ ସବୁ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତେଣୁ ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲଢ଼େଇ ବି ଚାଲିଛି। ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ମଣିଷ ମାଉଁସ ମଣିଷ ଖାଏ। ସେଟା ଆମ ମନକୁ ଯାଉନଥିଲା। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆଣ୍ଡାମାନ, ସେଠି ଦେଖିଲୁ ଏବେ ବି ଗୋଟେ ବର୍ଗର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଣିଷ ମାଉଁସ ଖାଉ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଏମିତି ଗୋଟାଏ ସମୟ ଆସିବ, ଏଇ ଆସିଥିଲା 19 ମସିହା ବାତ୍ୟାରେ। ଅନେକ ଟିପ୍ପଣୀ ମୋ ପାଖରେ ରହିଛି ଯେ କେମିତି ସେ ଗଛ ଉପରେ ବସି ତା ସାନ ଭଉଣୀକି କହିଲା ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତତେ କାମୁଡ଼ିକିରି ଖାଇଯିବି। ସାନ ଭଉଣୀ କହୁଛି ମା ଏ ବାପା ତୁ ମୋତେ ଖାଇଯିବୁ ନା? ହଁ ମୋତେ ଭୋକ କଲାଣି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଏ 19 ମସିହା ବାତ୍ୟାରେ ଆସିଛି। ଏବେ ଯୋଉ କରୋନା ବୋଲି ଗୋଟାଏ ଭୂତାଣୁ ଆସିଲା, କେତେ ଲକ୍ଷ ଜୀବନ ବି ଚାଲିଗଲା। ତଥାପି ଏ ମଣିଷ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛି? ତଥାପି କ'ଣ ମଣିଷଟାକୁ ବୁଝିପାରୁଛି? ମାଛ ମାଂସ କ'ଣ ଖାଉଥିଲା। ଏବେ ଗୋମାଂସ ବି ଚାଲଣ ହେଲା। ଏବେ ଗୋଟେ ଏଇଠି କୋଉଠି 18 ବାଙ୍କିନା କୋଉଠି ଆମେ ସବୁ ବାହାରେ ଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଗୋମାଂସ ଟ୍ରକ୍ କ'ଣ ଧରା ପଡ଼ିଲା। ସେ କୁଆଡ଼େ ଆଉଥିଲା? ପାରାଦୀପ ଆଉଥିଲା। ପାରାଦୀପରେ ତାକୁ ସବୁ ଛେଳି ମାଂସ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇକିରି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ। ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଏ କଥା ସବୁ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ହେବେ ଏକା ଆମେ ଆସିଲା ବେଳୁ ତାପସ ବାବୁ ଗୋଟେ ଲଗେଇଦେଲେ, ତାପସ ଗୋଟେ ଲଗେଇଦେଲେ, ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଆଶ୍ରମର ଗୋଟେ କ୍ୟାସେଟ୍ ବେଦଧ୍ୱନି ଏତେ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ମୋ ମନରେ ଆସୁଥିଲା ଆମେ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବେଦର କଥା, ବେଦର ସ୍ୱର, ବେଦର ଅର୍ଥ। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ମତ ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ସମାଜକୁ ଆଜି କଳୁଷିତ କରିଛି। ସେଇ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ, ତେଣୁ ହୋଇବେ ଅଳପାୟୁଷ ତେଣୁ ଆଜିର ସମୟ ଏମିତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଲୋକ ମଦ ପିଇବେ। ମଦ ଆଗରୁ ବି ପିଉଥିଲେ,
किछि मुष्टिमेय लोक पिउते सी मद को गोटे औषध भली व्यवहार करते पीकर शोई जाऊे सका उठी कम कर खाद्य भी सेमती खाऊले किंतु आमे आज मद पीकी रास्ता करूँ आज गुटुका खाइलु तेज एगुड़ा कौन हूँ या द्वारा से जो महापुरुषंकर बाणी तेणु होइबे अल्पायु तेणु होइबे अल्पायु सेमती गोटे समय आज पहुंची गलानी अच्छा माँ को हरिब भलकरी मन रख जदि हरि 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 महापुरुषंकर तत्व होउची से हरि शब्द तत्व होउची हंस 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 जदि यही नाम रे सदा रहिब ताले सेई गोटा कहब माँ को हरि जदि आहार को संयम न करिब केवल पात्रे उदर पात्र उदर एणु में लोक भयंकर अजगर साप ठाऊ अवधूत शिक्षा कले अल्प बहुते संतोष न मिले करे उपवास आउ जेते बेले जहाँ मिलुची सिया को खाई से संतोष रोचे तो मते से शिक्षा देला जहाँ पाइब अकस्माते आनंदे समर्थिब जहाँ जीवन रे तुम्हें पाउच खाइबापी हो पिंधापी हो रही हो ताकू मते समर्पण कर जदि समर्पण न करिबो ताले कौन हम ताकू भी भागवत कही मोते समर्पी सुत भी माया सुत बीत को तमें जो जाबुड़ी धरीच नहीं जीवनी किंतु सुत बीत प्रति कर्तव्य कर सदुपयोग कर एगुड़ाक कई मना करू किंतु आम ओडिशार महापुरुष लिखिले जशवंत दास चतुर्थ समय आसी हेला तो होरी अवश्य कही राजीव लोचन आउ गोटे पद पड़ो माँ को हरिबू खुड़ी की मारिबू ये मायार कथा सैला क्षुधार कथा सैला तापर आसला भाई बोर कथा भाई ता अर्थ कौन दुर्जय देह मोर शून्य भक्त
ভাবে ভুবন জয় দেহ মন শূন্য ভগত ভাবে ভুবন ভা কইলে ভাব যদি ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବ ନାହିଁ ଭାବ ଶବ୍ଦରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଯଦି ଭାବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କଣଟା ପାଇବେ କାହାକୁ ପାଇବେ ଦୁର୍ଜୟ ଦେହ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କଣ ଲେଖିଲେ ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ভক্ত পায়ে ঘরে ঘরে দশমূলতি ধরে করিব ভক্ত বল আও ভক্ত পেশিলা হসিনা ভূত ভাব রখ ଆଜି ପରିବାରରେ ପତି ପତ୍ନୀ ଭିତରେ ଭାବ ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀର ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀର ମକଦମା ମାଡ଼ ଗୋଳ ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ତମେ କ'ଣ ଶିଖିଲ ଭା କହିଲେ ଭାବ କୋଉଠି ତମ ଭାବଟା କୋଉଠି ନା ମୋ ଭାବଟା ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ଭାବକୁ ମନେ ପକେଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯାଆନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା କିଏ ମା ତାଙ୍କର ଦାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ମଙ୍ଗଳା କିଏ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମା ପୁଣି ରଥ ଦାଣ୍ଡରେ ଆଇଲା ବେଳେ ମାଉସୀ ଘରେ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇକିରି ଆସନ୍ତି ତେବେ ତମେ କୋଉ ମାକୁ ଭକ୍ତି କରୁଛ ତେଣୁ ଭାବ ରଖ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭାବ ହଉଛି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଲି ବାପ ମା ବୋଲି କହୁନି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ଆଉ ବରଯାତ୍ରୀ କି ଚିକେନ ଝୋଳ ଦେଲେ କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି ତେଣୁ ଘରକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ କର ଭାବମୟ କର ଆନନ୍ଦ ବଜାର ପୁରୀରେ ଆମେ ଘରେ ଘରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଗୋଟାଏ ଦିନ ସ୍ଥିର କରିବା ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ସାତ୍ବିକ ଭୋଜନ ମିଳିମିଶିକିରି ଖାଇବା ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଆଉ କୋଉ ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଖାଇଦେଇ ଆଇଲ ପୁଣି 10 ବର୍ଷ ପରେ ଯାଇପାରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ମରିପାରେ ଘରେ ଘରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର କରିହବନି ନିଶ୍ଚୟ କରିବ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆମେ ଖାଇବା ଏତିକି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାରି ବୁଲି ମୁଁ ମଜା ଗାଉଥିବି ତୋର ନାମ ଓ ପ୍ରେମ ସାଗରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବି ଓ ପ୍ରେମ ସାଗରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବି ଗାଇ ହରେ ନାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ये हूँ भा ये जो भावर किए बंधन भगवान बंधन तो ये कौन ये होउचंती ईश्वर तांको घर कौटी हृदय रे ये हूँ ईश्वरंकर घर गीता केमती कहले ईश्वर
सर्वभूतानां हृदय सर्जुन तिष्ठति हृदय को चिंतन कर। ये हूँ गोटे ईश्वर गला परिवार रे ईश्वर किए गुरु माँ बापा ओजा आई मामू माई ये सबू गुरु शिक्षक पुरोहित डॉक्टर ये माने समस्ते गुरु गुरु कहले भजन लिखिछन बहु चाली न जानी गो पाद पड़ू ठाई बंका ଯେଉଁ ଦିନ ବହୁ ସଳକି ଚାଲିବ ଘରେ ପଡ଼ିଯିବ ଡକା ଆଉ ସେ କେତେବେଳେ ଘେରିବ କଫ ବାତ ନିରୋଧ କରି ଯିବୁ आम टकटक हो चली आईलु टकटक हो गपुचु आपण चुपचाप बसी शुणुंट पुणी टकटक हो खाई पीकि किए कुआडे जा अरे बा संसार किंतु गोटे कथा जेतेबेले घड़ घड़ शब्द शुभिब सेतिकी बेले बहु सड़की चलिला दीर्घ निश्वास पड़िब जो दीर्घ निश्वास रे समस्ते जानीने आगे बलभद्र पलैले रे बलभद्र किए बड़ बड़ देह हाथर बड़ गला आगे चले बलभद्र तापर किए गले मध्य चांद मुही अभिमन्यु सामंत सिंह सी किए सुभद्रा सुभद्रा स्थान होची मस्तिष्क आउ मनीष बुढ़ा चिन्ह पारुनी तामाने बुद्धि नहीं कि विवेक नहीं कि ज्ञान नहीं कि विचार नहीं आगे चाले बड़ भद्र गोड़ हाथ पड़ी पुआ आसिले झी आसिले आजिकल पुओ झी गोटे खाली मामूली माने काले गाँ लोक कौन कहे से चली आने कहते पड़ी दियो मुझे अमेरिका जावाई माने माने एकादश पर से आसी पहुँचे सब बदमाशी चली खाली आपण मैने राजीव लोचन को भल पाउछंती बोली शतवार्षिक कले बलिया को भल पाउछंती बोली बलिया को डाकिले किंतु ये सब कथा स्वतंत्र सेमानक कथा स्वतंत्र हौ पुआ आसिक कहूँ मु बापा बापा मिठा आनी खाइब बापा तो जो आउ बुद्धि नहीं कि विवेक नहीं मनीष चिन्ह पारुनी लुआ गाँ लोक मैंने कहे कहे अरे तू तो भल ते यही तो बर्तमान खोजुला अध घंटा पूर्व आउ चिन्ह पारुनी
ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିଲା। ସିଏ ପୁଅଟିର ନାମ ଗୋପାଳ ଦେଇଥିଲା। ସେ ଗୋପାଳ ପୁଅଟି ହଇଜା ରୋଗରେ ମରିଗଲା। ତାପରେ ବୁଢ଼ା ପାଗଳ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ପାଗଳ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଗୋପାଳଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତାରି ଭିତରେ ଜବରଦସ୍ତି ଶୋଇବ। କହିବ ଏଇଠି ବା ମୋ ଗୋପାଳ ଅଛି। ମରିଗଲା କ'ଣ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କୁହନ୍ତି ପାଗଳଟା ତାକୁ ରଖ। ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ କହିବ ଏ ଗୋପାଳ ସାଡ଼କୁ ଶୁଅ, ଅଣ୍ଟାରେ କ'ଣ ଗୋଟା ପକଉଛୁ, ସାଡ଼କୁ ଶୁଅ। ଏମିତି ସବୁ ରାତି ଯାକ ସେ ବାହୁଳି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଭାବନ୍ତି ଇଏ ବୋଧେ ମରିଗଲା, ସମୟ ହେଲାଣି ତ, ତେଣୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ପାଗଳ ହେଇଯାଇ ତ ମୁଣ୍ଡଟା ଏମିତି କହୁଛି। ଆଉ ଯେମିତି ଦିନେ ସମୟ ଆସିଲା, ସେଇ ପାଗଳ ବୁଢ଼ାର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଆସିଲା। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଘେରିକି ରହିଲେ, ତାର କେହି ନାହାନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ତୋ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ନା ମୁଁ ଟିକେ ଗୋପାଳକୁ ଦେଖିବି। ଯେ ଗୋପାଳ ଆସିବ କୋଉଠି? ସେଠୁ କହିଲା ହେଇବା ଆଇଲାଣି। ତାକୁ ଦେଖାଗଲା। ଗୋପାଳ କେମିତି ଆଇଲେ, ତାକୁ କେମିତି ଦେଖାଗଲା ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ତାପରେ ବୁଢ଼ାର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ତାକୁ ନେଇ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ପୋଡ଼ିଲେ। ତାପର ଦିନ ଯେଉଁ ରୋହି ଶୀତଳା ହୁଏ, ଗୋଟେ ପିଲା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି। ବାବୁ ତମ ନାଁ କ'ଣ? ନା ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଗୋପାଳ। ଆରେ ଏ ବୁଢ଼ାର ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲା ଗୋପାଳ, ତୁ ବି ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଇ? ନା ମୁଁ ବା ଧରମ ପୁଅ। ସିଏ ଜନ୍ମିତ ପୁଅ ଥିଲା, ମୁଁ ଧରମ ପୁଅ। ତ କାହିଁ ଆଇଛୁ? ନା ମୁଁ ଦୂର ଗାଁରେ ଥିଲି, ଶୁଣିଲି ମୋ ଧରମ ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ସିଏ କହିଥିଲେ ଏ ଯେଉଁ ମଲା ପାଉଁଶ ତାକୁ ସବୁ ନେଇ ଏଲାହାବାଦ ତ୍ରିବେଣୀ ତୀର୍ଥରେ ପକେଇବି, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ପୋଡ଼ି ସାଇଲେନି। ଆପଣମାନେ ଆକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ନେଇକିରି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବି। ଗାଁ ବାଲାଙ୍କର କ'ଣ ଆପତ୍ତି ଅଛି? ନେଇ ଯା, ନେଇକିରି ଗଲେ। ସେ କିଏ? ସେ ଗୋପାଳ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯଥା ମାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ସ୍ତାଂ ମମ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ଲେଖିଲେ, ଯିଏ ଯେଉଁ ପରି ଭାବୁଛି ତୁମକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୁମେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୋପାଳକୁ ପୁଅ କଲା, ପୁଅକୁ ଗୋପାଳ ନାଁ ଦେଲା। ସିଏ ମରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଗୋପାଳ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର, ସିଏ ମନ୍ଦିରରେ ଶୋଇଲା। ପୁଣି ମଲା ବେଳକୁ ତା ଧର୍ମ ପୁଅ ଗୋପାଳ ଆସିଲା। ସେ ଧର୍ମ ପୁଅ ନୁହେଁ, ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଗୋପାଳ। ଗୋ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ପାଳ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଏ ତ ବହୁତ କଥା। ତେବେ ସଜ୍ଜନ, ଯେଉଁଦିନ ବହୁ ସଳକି ଚାଲିବ, ଘରେ ପଡ଼ିଯିବ ଡକା। ଆଗରେ ବଳଭଦ୍ର ପଳେଇଲେ, ତାପରେ ଚାନ୍ଦମୋହୀ ସୁଭଦ୍ରା ପଳେଇଲେ, ତାପରେ ସିଏ ବୁଢ଼ା ଆଉ ରହିବନି। କ'ଣ ଘଡ଼ ଘଡ଼ ହେଲାଣି, କଫବାତ ହେଲାଣି। ହେ ଆସ ଆସ, କ'ଣଟା ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପାଣି ସବୁ ଦିଅ। ସବୁଆଡ଼େ ମୁଣ୍ଡ ଠାରୁ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଷ୍ଟମପହରୀ କୁଞ୍ଜ ଭଳିଆ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଠିଆ ହେଇକିରି ବୁଢ଼ାକୁ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ହଉ ଠକ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ବୋହୂ ପଳେଇଲା। ଆଉ ବୋହୂ କିଏ? ନିଶ୍ୱାସ। ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ଭଜନ କରି ଏମାନେ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଆଦି ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ସେଇ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନକୁ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ସକାରଣେ ବହିରି ଜାତି ସକାରେ ଶକ୍ତି ସମ୍ଭବା, ହଂସ ହଂସ ଖେଳଦ୍ୱୟ ଜୀବ ଜପତି ସର୍ବ। ସେଇ ଯୋଉ ବୋହୂ ତା ସମୟ ଆସିଲା, ତା ବାପ ଘରକୁ ଗଲା କି ଶାଶୁ ଘରକୁ ଗଲା, କୁଆଡେ ଗଲା। ତେଣୁ
राजीव कहले भाई बोऊ संगे विराजिब अर्थात ईश्वर भा कहले भाव परस्पर को भल पाई शिख ईश्वर बोली दुनिया रे किए अछंती ताकू टिके दया करी मान आमे बेले बेले कहू दया करी पाटी मुंड बंद करतु ये कहीं कहीं कहू पाटी मुंड कर जादू घर को आम कहू दया करी प्रसाद पाइबे प्रसाद पाइबे दया करी कौन पाइबे प्रसाद न पान तेणु प्रकृत दया करी से हरि शब्द से हंस सोहम ये जो जंत्रटी बलिया पकई ये अच्युतंकर जंत्र ये राजीव लोचनंकर जंत्र ये अणाक्षर जंत्र या राजीव लोचन पकाउले आम तो देखिनु किंतु आम शुणीचु एठी अछंती एठी अछंती आ अछंती ई अछंती उ अछंती अर्धचंद्र बिंदु अछंती विसर्ग तेणु ये अणाक्षर जंत्र ये जीभ लगे कि पाटी लगे जपटी करू मनरे अजपारे मिसी नामटी करू मनरे अनाम को हौ सज्जन अणाक्षर जंत्र आकु पकईले लोक हसुरे या कौन पकईलु ये जंत्र बहुमूल्य अर्थर मूल्य मु कहूँ ये बहु उपकार तेबे सज्जन यही जो कथा पछरे आसे कालिया गहड़ लगे आता केते बेले गला क्या गोटे झुंटिलानी यही खिना घड़ घड़ होउतला यही खिना ठक तेणु आगे आगे चाले बड़ मध्य एटी बलभद्र जगन्नाथ सुभद्रांकर दर्शन होउची जीवन सहित जार संपर्क जगत सहित जार संपर्क तेणु तांक ना होउची जगन्नाथ आउ खाली मूर्ति कर दे पूजा कले कौन जीव जेतबेले जन्म हैला सेतबेले से थिला मीन जेतबेले पेटेइला कच्छप जेतबेले आंठेइला शुकर जेतबेले सबु नेकी पाटरे पुरैला नृसिंह ठुकु ठुकु हेई चलीला बामन 15 ରୁ 20 वर्ष पर्यंत निर्भीक भाव कथा कहला काम कला ये भृगुपति परशुराम वैवाहिक जीवन आरंभ है रामावतार पिला को बंचैबा पई कर्म कले से जो कर्मटी कले से गुटाक है बलराम अवतार जमी बयस टिके अतिक्रांत है अनेक लोक तो से था माने गोटा कौन ताकू माने शेष पर्यंत से किंतु बुद्ध अवतार केतबेले से माने जप नाम कीर्तन सत्संग आदि करती योग ध्यान आसन प्राणायाम एते कथा न कले भी टिके भगवान कर नाम तो जप करेंगे बुद्ध अवतार तापरे कौ अवतार कलिकी अवतार एबे भी कही रखुची आपण मान
କଳିକି ତତ୍ତ୍ୱ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କଳିକି ଆସିବେ କଳା ଧଳା ଘୋଡ଼ାରେ ବସିବେ, ତାପରେ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ଧରିବେ, ମ୍ଲେଚ୍ଛକୁ ହାଣିବେ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆସନ୍ତି ମୁଁ ଯାଇ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚି କହିବି ମତେ ଆଗ ମୁଁ ବି ଗୋଟିଏ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ପ୍ରକୃତରେ ଆକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ମ୍ଲେଚ୍ଛ ନିବ ଖଣିଧ ଫଳ ଶିଖର ঘুমকে ଏଇ ରାଜୀବ ଲୋଚନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ରାଜୁ ବାବା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରାଜୀବ ଲୋଚନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜୟଣାକାର ଗୁରୁ ମୋର ନିୟ ପ୍ରଣାମ ଅଖଣ୍ଡ ମନ ଚରା କହିଲେ ତୁମ୍ଭର ବଚନ ମୋହର ମନ୍ତ୍ର ପରା ଅଟୟ, ତୁମ୍ଭର ମୂରତି ମୋହର ପୂଜା କରିବା। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ ଗୁରୁ ପ୍ରାଣର ଈଶ ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ମୂରତି ଧରି ପାପକୁ ନାଶ। ସେଇ ହଉଛନ୍ତି କଳିକି ଅବତାର। ଆଜି ଆମର ସମୟ ଅଛି, ଆମେ ଆଜି ମୃଦଙ୍ଗ ବଜେଇଲୁ, ବଇଁଶୀ ବଜେଇଲୁ, ଗିନି ଝାଞ୍ଜ ବଜେଇଲୁ, କ'ଣ ବଜେଇ କେତେ କ'ଣ କରିଗଲୁ। ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ଯଦି ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମକୁ ଦେଖାଗଲେ, ଆମ ଗୁରୁ, ଆମ ଇଷ୍ଟ, ଆମ ମନ୍ତ୍ର, ଇଏ ତିନୋଟି ଯଦି ଦୃଶ୍ୟ ହେଲେ, ଯଦି ପାଟିରେ ପଶିଗଲା ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି କଳିକି। ଅଜ୍ଞାନକୁ ଛେଦନ କରି ସେଇଠି ମଣିଷର ଦିବ୍ୟ ଗତି ହବ। ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ହବ କି? ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ହବନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ହବନି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ରାଜୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ରାଜୀବ ଲୋଚନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି, ହେତୁ ମୋକେ ମନ୍ତେ ରହିବ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ଯେପରି ଛାଡ଼େ ମୋର ଏତିକି ମତେ ମନରେ ରହି ନାମକୁ ଜଣେ ନ ଛାଡ଼େ ଏହି ପାଗଳା ରାଜୀବ ପ୍ରତିଟି ଗୁରୁ ଦୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣ କାଳକୁ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଉଦୟବଟରେ ଗୋଟିଏ ହତବାର୍ଷିକ ହଉଛି। ଆମେ ଆସିଲୁ
ସେଇ ଉଦୟ ବଟ ଉଦୟ ଜନ୍ମ ଅସ୍ତ ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଉଦୟ ବଟ ସେ ଉଦୟ ବଟ ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ବଳ ବୟସ ଅଛି, ଟଙ୍କା ଅଛି, ପଇସା ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ଚାଲି ଯାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ସଜ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ଯଦି ସେଇ ନାମକୁ ଆମେ ପାଶୋରି ଦେଲୁ, ଅଜାମିଳ ସେତିକି ବେଳେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା। ତା ପୁଅ ନାରାୟଣକୁ ଡାକୁ ଡାକୁ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ, ଓମ୍ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ତେଣୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ନା। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଆଜି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହବ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି ଆସି ଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆସିକି ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ପୁଅମାନେ କେମିତି ଏକାଠି ରହିବେ। ଇଏ ତମର କ'ଣ ଗଲା? ତମ ପୁଅମାନେ ଏକାଠି ରହିବେ କି ରହିବେ ନାହିଁ, ତମେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ବେଳେ ନେଇକି ଯାଇଛ? କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି, ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି, ଇଷ୍ଟାର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ରାଜୀବ ଲୋଚନଙ୍କର ପୀଠସ୍ଥଳୀକୁ ଆସିଲେ, ରା କହିଲେ ରାମ, ରା କହିଲେ ରାଧା, ରା କହିଲେ ବଳରାମ, ରା କହିଲେ ଆତ୍ମାରାମ, ରା କହିଲେ ଆତ୍ମାରାମ। ଇଏ କ'ଣ ଛୋଟିଆ କଥା ସବୁ? ତେଣୁ ସେଇ ରା 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 ରାମ ରାମ ରାମ, ଏଇ ରାମ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଅଛି। ଇଏ ତ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ନାମ ଆମେ ଏଠି ଯୋଉ ଭଜନିତାଇ ଗୌର ରାଧେଶ୍ୟାମ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ସେଇ ସବୁ ନାମ, ସେ ନାମକୁ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନାମ ଥିଲା ହରେ ପରାନନ୍ଦ ସାଧୁ, ରାମ ରମା କନ୍ଦ ମଧୁ, ଦୀନ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ୟାମ ଦାମ, ହିଲିଂ କ୍ଲିଂ ଶ୍ଲିଂ ଧାମ, ହିଲିଂ କ୍ଲିଂ ଶ୍ଲିଂ ଶ୍ଲିଂ ଧାମ। ଇଏ ଗୋଟାଏ ଅବଧୂତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନାମ। ଏଠି ରାଜୀବ ଲୋଚନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଯେଉଁ ନାମଟି ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ନାମଟା ଏଇ ନାମ ସହିତ ସମାନ। ଆଉ ଆମେ ସେ ନାମ କ'ଣ କିଏ କରୁଛି? ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ନାମ ପ୍ରକୃତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏ ନାମ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ। ତେଣୁ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି କଳିକି ଅବତାର। ସେଇ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି କଳିକିଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କଳିକି, ଯିଏ ଅଜ୍ଞାନ ମ୍ଲେଚ୍ଛତ୍ୱକୁ ନିଧନ କରନ୍ତି। ଆମକୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼େଇ ମଣିଷ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର କଳିକି। ଯେଉଁମାନେ କରୋନା ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ଅନେକ କଲେ, ଯେତିକ ବଞ୍ଚିଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ, ସେଇ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ଚିକିତ୍ସକମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା, ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କର ଅମ୍ଳଜାନ ସରିଗଲା, ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଖବର ଦେଲେ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦିଅ, ଆମ ସରକାର ବି ଦେଲେ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଆମେ କାଟିକିରି ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣମାନେ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ଇତିହାସକୁ ଯଦି ମନନ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟେ ବଣ ବୁଦା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, ସେମିତି ଆମେ ଗଛ ଲଗେଇବା, ଗଛ ବଞ୍ଚେଇବା। ଗଛ ମଧ୍ୟ କଳିକିଙ୍କର ଅବତାର। ଏଇ ଯୋଉ ବଟ ବୋଲି ଶବ୍ଦଟିଏ କହିଲେ, ବଟ କହିଲେ ଗଛ, ବଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗଛ। ଆଉ ବଟର ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ହଉଛି ବର ଗଛ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ। ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ବେଶୀ ଅମ୍ଳଜାନ ଦିଏ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖୁ।
सेई अश्वत्थ वृक्ष मूल भगवान बुद्ध सिद्धि लाभ करते। आज बट नाही कि आम कहूँ बाट ना यहाँ बाट हेनी ता दी पार्श्व बट कुआड़े गला हाणिलु कौटी लगेल कागज कलम तेणु असह्य गरम पहाड़ पर्वत को काटिलु कंक्रीट रास्ता कलु जंगल सफा कलु बट काटिलु तेणु आज बाट ही से कंक्रीट रास्ता माटी रास्ता किछि बाट जाऊतिला किंतु ये कंक्रीट रास्ता जीवा संभव नहीं। तेणु सज्जन ज्ञान ही प्रकृत कल्की जदि आम भीतर ज्ञान नहीं तेणु आम तो मरिया कौन कल्की हाणवे कहीं से आम तो आपे माने मरजा तेणु ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन चक्षुर्मिलितं येन आउ जो माने कहउतनी कल्की अवतार आसीबे मु तो पिला दिनु सुनुची काई एपंत आसी ना तेणु कौन आदला तो आमे कहीं नथु आम पूर्व जो आई माँ मोर थिला निशामणि देवी से भी कहते हाँ मु तो शुणी कल्की अवतार आसबे नेत संहार करेंगे से आउ कौन सब करेंगे कौन भैरवी डाक हम से जी से डाक को शुणव से जो मरीजे बोले कौन आ कहीं मो आई माँ जुग गला मो बापा जुग गला आम जुग भी गोटे पर्यंत जावानी पुणी आम पर भी जी आसबे से कथा कह किंतु कल्की भगवान होउचंदी काल हत जीवे करुणा प्रकाशी गुरु रूपे आसी गौरांग सखी जेले जुगचित नाम तेणु से जो नामटी देले ये जो नामटी आमे भजन ट्राई करुचु भागवत आ गोटे नाम अच्छी आ कहया मो धैर्य नहीं श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव यही नाम को जप करंतु राजीव लोचन को जीवंत महापुरुष भाव ध्येय सदा परिविघ्नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पद शरणम वंदे महापुरुष चरणा भागवतर भी महापुरुष मान को वर्णना करा जाए हे महापुरुष मुकुंद वंदे तो चरणारविंद मुनि करति मुनि करंती जाकु ध्यान हरई भव परामा तेणु ये राजीव लोचनंकर ध्वनि यज्ञ ये अनुष्ठित होउचंती एवं ये गोटे पाखरे जगन्नाथंकर मंदिर तैयारी हेची अन्य पक्षरे कल्कींकर गोटे मूर्ति मध्य तैयारी करते तेणु जा हो किंतु राजीव लोचन सबू से कल्की महामंत्र से उद्देश्य भाग भितर तेणु यही हूँ भाई आउ बहु ताकू कदर्थ करी महापुरुषंकर कथा को नहीं कली कजिया सृष्टि है सी विवाद जाकि कौ इंग्रेज सरकार कोर्ट रे पाटना हाईकोर्ट पर्यंत कथा गला तथापि तांकर स्त्री कथा कही ये कुजंग अंचल ये सुभद्रा क्षेत्र विशर महांती बटुआरे ब्रह्मशिला को आनीथिले ये कुंज बिहारी ठाकुर ये सब उदय बट बांछा बट निकम्बिला बट
ବଂଶୀ ବଟ ଅକ୍ଷୟ ବଟ ଅନେକ ବଟ ଭିତରେ ଉଦୟ ବଟ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବଟ। ତେଣୁ ଏଠି କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର କିଛି ହେଲେ କେତେ ନହେଲେ କେତେ, ହେଲେ ଭଲ ନହେଲେ ଭଲ। ଦେଖିଲି ହନୁମାନ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସବୁ କଥା ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କଥା ହେଲା କି ହବ, ତାଙ୍କ କଥା ଆଉ ଭେଳିକି ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସାବଧାନ। ପୁଣି କେତେବେଳେ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ରୂପ ପହଞ୍ଚିବେ। ତେଣୁ ସେ ସବୁ କଥା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ଧୂନି ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ମହୋତ୍ସବ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପଣାକ୍ଷର ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ମହାମନ୍ତ୍ର ଏସବୁ ଜପ କରି ଆପଣମାନେ ରାଜୀବ ଲୋଚନଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଭଁରା ଓ ଚଅଁରା ଇଏ କିଏ ଦୁଇ ଜଣ ବୋଧେ ଅଛନ୍ତି, ନାରାୟଣ କୁମାର ସାମ, ଭଁରା ଓ ଚଅଁରା। ତେଣୁ ସେ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା। ଇଏ ଉଦୟବଟର ମହନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ସାଧୁ ସନ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ମୁଁ 2 ମାସ ହେଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଏଠିକି ଆସିବି ବୋଲି କାଲି ରାତିରେ କଟକରେ ଆସି ରହିଲି, ପୁଣି ଏଠିକି ଆସିବି। 10 ତାରିଖ ଠାରୁ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ମେଳା ମାନେ ଆମର ଆଶ୍ରମରେ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଯିବେ, ବୁଲି ଦର୍ଶନ କରିକିରି ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଖରାରେ ଯିବେ, ରାତିରେ ଯିବେ, ଦର୍ଶନ କରିବେ, ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ। ଏଠି କହି ମୋର କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ଆମେ ଗୋଟିଏ କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ କରିବା 2 ମିନିଟ୍। ହଁ,
जय जय राधा रमण हरि बोल जय श्री अंतिम समय आश्रम जो सब बड़ कथा हूँ आपण मैंने जीवन समस्त प्रसाद व्यवस्था होती आपण मैंने प्रसाद सेवन कर निज निज घर को जीवे तेणु मात्र 5 मिनट बसला ये आश्रम जो मान अवदान अतुलनीय जो मैंने निजर जीवन को विपन्न करके रोच आवश्यक